Kada vas pitaju za video igre, sigurno ćete se kao klinac koji je odrastao početkom 2000-ih vezati za neke igre koje su tada izlazile. Međutim, mi koji smo bili stariji, odnosno vi koji ste bili stariji i koji ste imali prilike da se upoznate sa računarima nešto pre početka 2000-ih, ste sigurno došli u posed igara za Windows 95, kasnije Windows 98. Sledi lista ili spisak nekih top 4 ili 5 igara kojih se ja sećam i koje su mi obeležile odrastanje i neki prvi kontakt sa PC-em. Tako da ostanite do kraja da vidite o čemu se radi. Ovu listu ću započeti verovatno sa jednim kultnim klasikom koji je ustanovio žanrove FPS-a, odnosno first person shootera kakvog ga danas znamo. U pitanju je Wolfenstein 3D. To je igra koja podsjeća najviše na svog poznatijeg naslednika Doom, odnosno igra iz prvog lica gde ste vi kao tajni vojnik Blaškovic američke vojske bili zarobljeni u nekom nemačkom kazamatu i vi ste morali da se izvučete iz istog i prolazili ste određene platforme, imali ste sjajnu zvučnu podlogu, imali ste ogroman mitraljez koji je imao 1, 2, 3 cevi, bacali ste bombe, imali ste nož, trebali ste da ubijate što više nemačkih nacističkih vojnika i trebali ste, da dođete kasnije do final bossa, odnosno simpatičnog slikara iz Austrije s brkovima. Reloadovanje, menjanje okvira, punjenje kao helta, armora, odnosno sve ono što današnje pucačine podrazumevaju, vi ste to radili sve u tom nekom 16-bitnom okruženju i zvuk je bio poprilično napet i sećam se da sam prvi put igrao kod tetke na računaru koja je tad dobila taj neki Pentium 3 koji je tad bio samo čudo tehnike. Sećam se da sam igrao igru punih 6 sati i da sam obnevideo i da sam ujutro s babom sedeo i dobijao grdnje kako si mogo da igraš 6 sati, ovo su me nevaljda zaboravili i zaspali šta je bilo. Nakon 6-satne igre provalio u gomilu nekih skrivenih štekova za municiju, hranu i slično u onim Hitlerovim portretima na koje ste nailazili. Znali ste tačno koji je bio štek, koji je bio prolazak, koji je bio samo slika, videli ste ona ispupčenja u grafici. Tako da sam i to skontao i jedno 6-7 sati, igrao sam i onda mi je bilo zabranjeno narednih 5-6 dana da igram. Taj neki prvi PC gaming je vezan za Wolfensteina 3D i igre, da ne računam Marija, kog sam viđao na računarima, ali ovo je bila prva igra koju sam odigrao na PC-u da se sećam. Sledeća igra po redu je Tomb Raider 3, zašto ne 1 i 2, iz prostog razloga jer nisam imao PC, a opet kod tetke, kad god sam dolazio, imao sam prilike da odigram ono što je ona imala trenutno na računaru, u pitanju je bio Tomb Raider 3. Zašto se sećam da je trojka? Zato što se sećam misije u Veneciji, kada vas oni kockasti likovi kao iz Robloxa danas napadaju i vi ste morali tamo iz onog čamca da izađete, da se popnete, da prođete vodu i sve i da otplivate, isplivate i da pobijete razne neprijatelje i kasnije ste imali one delove dalje kako ona putovala. Ali ta misija u Veneciji će mi ostati uvek u sećanju i naravno taj njen mansion gde zatvarate u frizi ovog butlera. Tako da i trojka je imala to, ali prva dva dela i one pećine i tigrovi i ostalo, to sam igrom slučaja tek kasnije igrao, a trojku sam prvo odigrao, tako da sam uvek čekao da tetka dobije određenu igru da donese, da je neko instalira, tad igre nisu bile baš instalirane tek tako ko danas. Tako da sam čekao da se pojavi neka nova igra i ono što je se tada u tom momentu pojavilo, da sam mogao i da igram, tako da eto, Tomb Raider 3 je bila sledeća. Naredna igra na listi je Duke Nukem 2D, odnosno igra koja se pojavila na računaru kod mog sadašnjeg kuma, kog danas pozdravljam. Njegov ćale je imao odlično sklopljene mašine računarske i jedna od igara koju nam je instalirao bio je Duke Nukem 2D, odnosno onako platformerčić, onako simpatičan, gde ste samo pucali i išli da zaustavite zlog naučnika i svašta nešto. Kasnije smo na konto te igre mislili da je to samo 2D, ali smo bili klinci pa nismo znali da postoji i 3D koji se kasnije pojavio i ono klasični Duke sa njegovim izgovaranjem onih njegovih čuvenih rečenica i uvijek smo se
raspravili da li je, mi smo ga zvali Duke Nukem ili Duke Nuke ili ostalo, Duke Nukem je na kraju kao bio izgovor, tako da igru smo zapamtili baš po tome. Pomenuo bi nakon toga Lego Islander ili Lego Island, odnosno mi smo ga zvali Islander, koji smo igrali isto kod jednog drugara u Novom Sadu i jako zanimljiv izbor igara imao je taj Lego Island i tu ste mogli da pravite neki grad, rešavali ste te mini gameove, mini puzzle, taj neki te zagonetke i borili ste se protiv nekog Brickstera koji je hteo da uništi ceo grad. Tu je bilo nekih delova iz Lego City-a, svih tih Lego gradova koji su bili aktuelni i igra je bila stvarno ludilo zato što ste mogli da se vozate, napravite svoje vozilo, vozate se po celom gradu, po celom ostrvu, u stvari rešavate misije, razgrađujete grad i slično. Još jedna igra koju bih pomenuo za PC, taj neki deo je taj Dinosaur 3D. To je isto imao taj moj drugar na računaru kod njegovih i to je prvi put da sam ja video ozbiljniju 3D grafiku, kasnije sam googlao, to jeste bio neki upliv 3D-a u dečije igre gde ste vi mogli uživo kao da vidite Triceratopsa, T-Rexa, Pterodaktila, prosto Brontosaurusa, da steknete utisak kolike su te životinje bile i koji je bio kao neki park iz doba Jure, tako, u kojem ste se vi šetali, kliktali i šetali se od kaveza do kaveza i gledali, pogađali neke puzle, pa sklapali neke mini game-ove ste radili da biste otvorili kasnije još neke nove dinosauruse, tako da to su neke igre, dakle, koje su meni obeležile kao PC gaming, kao klincu od tipa 7-8 godina. Bilo je to sve za ovu epizodu. Pišite mi u komentarima koje su vaše prve igre, pogotovo starije generacije, koje su igre koje su vama obeležile detinjstvo. Dajte sve ono što je bilo 90-ih i 2000-ih, a da je bilo zanimljivo i da ja naravno nisam pomenuo. Vi ste na kanalu Milenijalac, mestu gde, nostalgija nije simptom, nego sasvim normalna pojava. Mi se vidimo naravno u sledećoj epizodi. Ćao!